Subo ah. Oh, yung YouTube natin. YouTube ma'am, YouTube. Oh, hindi pa rin nakukunan dyan ha. Wala po. Last pag-MC ko na yon. Hindi na ako ulit. Ah, hindi. Saka hindi magbibigo. Ma'am. Ha? Ay. Ma'am, kainin niyo muna yan, ma'am. Madali lang yan. Madali lang yan. Sabi mo kaya nyo. Asan ba? Ma'am, may ano dyan, may kape. May Milo pa. O yan, may juice na, ma'am. May juice na. Kasi ma'am, malakas kumain pala si ma'am, ano, ma'am. Oh, ma'am Cardosa pala, iba pala pa naglihi. Ice cream. Oh, YouTube. Si ma'am Liberty, yung red tube there, red tube. Congratulations po ulit ha. Very good po, very good ma'am. Apo. Sabay po tayo. Dali lang po. Dali lang po. Ay, sige. Yung ating chef po nga sa Apo. Ma'am, kuha tayo ma'am. Congratulations! Ay, thank you po ma'am. Salamat po. Mother ha. Boses announcer! Ay. Mas maganda po si Sir, ano, Danilo. Narinig ko kumanta yan eh. Boses announcer! Lagay natin sa YouTube, ma'am. Napaganda talaga ninang ko. Oh, photogenic na pala, ma'am. Oh, videogenic pala, ma'am. Videogenic. Salamat po. Okay, thank you po.